আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य सरकार ने एमबीबी यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य के कुल 26 जनरल डिग्री कॉलेजेस को एमबीबी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाया जाएगा। महाराजा वीर विक्रम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1 नवंबर 2015 को त्रिपुरा में किया गया था। वर्तमान में एमबीबी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत केवल 2 जनरल डिग्री कॉलेज और 1 लॉ डिग्री कॉलेज है। जनरल डिग्री कॉलेजेस में एमबीबी कॉलेज और बीबीएम कॉलेज शामिल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भी है। क्योंकि पिछले 9 वर्षों से केवल 3 कॉलेजेस एमबीबी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, इसीलिए त्रिपुरा का एकमात्र स्टेट यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पर पिछड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप स्टेट यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार से पर्याप्त अनुमोदन नहीं मिल रहा है। एमबीबी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। राज्य सरकार ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए एक नया निर्णय लिया है। राज्य के अन्य जनरल डिग्री कॉलेजेस को एमबीबी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्य में 28 गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेजेस है। इनमें से त्रिपुरा के अंतर्गत आते हैं और शेष 3 डिग्री कॉलेज एमबीबी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। नए निर्णय के अनुसार शेष 25 जनरल डिग्री कॉलेजेस को एमबीबी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाया जाएगा। विभिन्न कॉलेज पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। सरकार যে চিন্তাটা করেছে এটা ভালোই করেছেন, কারণ প্রায় প্রত্যেক স্টেট ইউনিভার্সিটি থাকে এবং কলেজগুলো স্টেট ইউনিভার্সিটির আন্ডারেই হয়। আর যেহেতু আমাদের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আর স্টেট ইউনিভার্সিটির সিলেবাসটা এক, কারণ এখন তো অল ইন্ডিয়া প্রায় সিলেবাস এক এবং এনইপিতে আমরা চলেছি, তাই কোনো একটা ফারাক পড়বে না। দেখি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি বা স্টেট ইউনিভার্সিটি এমবিবি ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আছে কি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে, স্টুডেন্টদের কিছুই ডিফারেন্স হবে না। কারণ টিচাররা তো দেখুন আমাদের সরকারি চাকরি, আমরা এমবিবি ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কলেজগুলোতেও ট্রান্সফার হই বা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির কলেজগুলোতেও ট্রান্সফার হই, টিচার তো একই থাকছে। আর সিলেবাসটা যেহেতু এক, তাই আমার মনে হয় না ছেলে মেয়েদের কোনো অসুবিধা হবে। আরও একটা জিনিস যে বলতে গেলে এমবিবি ইউনিভার্সিটিটা খুবই লোকালয়ের মাঝখানে কাছে, ওদের যদি কোনো প্রবলেম হয় আমার মনে হয় যেতে আসতেও ছেলে মেয়েদের সুবিধা হবে এবং যোগাযোগও ব্যবস্থা ভালো, সেটাও একটা ওদের মানে আমি মনে করি এটা সুবিধাই হয়েছে স্টেট ইউনিভার্সিটির আন্ডারে হয়ে। हालांकि ये 25 जनरल डिग्री कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा के अधीन हैं, फिर भी राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के पास कॉलेजेस को नियंत्रित करने का प्रशासनिक अधिकार है। परीक्षा आयोजित करने और परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने के अलावा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की कोई अन्य भूमिका नहीं है। हर साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा के अधिकारियों और उच्च शिक्षा विभाग को ग्रेजुएशन एग्जाम के परिणामों को लेकर दुविधा का सामना करना पड़ता है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जनरल डिग्री कॉलेजेस की आंसर शीट का मूल्यांकन राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और टीचर्स द्वारा किया जाता है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी को आंसर शीट के मूल्यांकन के संबंध में प्रोफेसर्स और टीचर्स को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। 28 जनरल डिग्री कॉलेजेस को एमबीबी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाने से संबंधित पक्षों को इस संबंध में लाभ होगा। इसके अलावा त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम, नए विभाग और नए कॉलेज शुरू करने में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं होगी। एमबीबी विश्वविद्यालय के अधिकारी और उच्च शिक्षा विभाग कोई भी निर्णय ले सकेगी। আমার মতো সেটা একটা মানে এটা খুব একটা পজিটিভ ডিসিশন যদি গভর্নমেন্ট এটা নিয়ে থাকে, কেননা ত্রিপুরাতে অ্যাজ উই ক্যান সি ত্রিপুরার মধ্যে ট্রাইবেল এবং বেঙ্গলি মানে দুজনের মানে দুটো জাতির মিক্সড রয়েছে। তো ত্রিপুরার মধ্যে যে ট্রাইবেলদের ল্যাঙ্গুয়েজ ককবরক বা অন্য যেগুলি ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে সেগুলো অন্য ইউনিভার্সিটিতে মানে সেভাবে পাওয়া যায় না, বাইরের ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিগুলিতে। যদি সেই ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিগুলি যদি স্টেট স্পন্সর যদি হয় তবে সেটা একটা পজিটিভ দিক হবে যে মানে ত্রিপুরাতে বসবাসকারী সেই জনজাতির ছাত্রছাত্রীগুলি নিজেদের ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে মানে এগিয়ে যেতে পারবে এবং সেইগুলিকে রিসার্চের মাধ্যমে নিজেকে ফিউচারে একটা কোথাও এস্টাবলিশ করতে পারবে এবং সেই এস্টাবলিশের মাধ্যমে নিজের রাজ্যটাকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, যার মধ্যে শুধু নিজের রাজ্য না আমাদের ভারতটাও মানে বিশ্বকে মানে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বগুরুর দিকে মানে এগিয়ে যেতে পারবে। যেসব স্টুডেন্টগুলো ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে তারা একটি যদি স্টেট কলেজ বা স্টেট ইউনিভার্সিটি আন্ডারে পড়াশোনা করে তাহলে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার্সগুলো ছিল অথবা যে আমরা কালচারালি খুব রিচ, তো আমরা অনেকগুলো ফেস্টিভ্যালস বলো অথবা
অনেক ধরনের প্রোগ্রাম আছে যেগুলো আমরা একসাথে করতে পারবো এবং স্টেটসের অনেকগুলো কলেজ একসাথে আমরা জড়ো হতে পারবো, প্লাস একটা ইন্টারকানেকশনও হবে। এতটুকুই আমার বলার। অবভিয়াসলি এটা খুবই ভালো ডিসিশন নেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্টের থেকে, কারণ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে হয়তোবা অনেক সময় যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা ছিল সেটা হয়তোবা ভালো করে ইমপ্লিমেন্ট হতো না। গভর্নমেন্ট আন্ডারে এলে, ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারে এলে যদি স্টেট ইউনিভার্সিটি হয় তাহলে অবভিয়াসলি এখানে প্রচণ্ড ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট যেমন হবে, তেমন স্টুডেন্টসদের আর মানে দূরে যেতে হবে না, ওদের নিজেদেরই স্টেটে থেকে পড়াশোনা করতে পারবে, সেটাই হবে, ভালো হবে এটা। राज्य सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इस निर्णय को लागू करने का अनुरोध पहले ही किया है। अब उन्हें बस अनुमति मिलने का इंतजार है। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अगले शैक्षणिक वर्ष से इस निर्णय के अनुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।